Hinay, hinay. Bisa ba yung mga lagpak ka? Lagi. Tapos kung natin, kurado ba? Hinay, hinay. Hinay, hinay lang. Hold tight. We are at Kanang lake, ma'am. the Barracuda Lake. Pipirintangan mo sila ng ano to, ng kayangan. Ang Ah. tubig na, ma'am. Bracket water. Hala, oh, black yun di I know. Banto gitawag nga Barracuda. Ang sinakula ko, ma'am. Mahal para ko lang ng anda. Ang isda. Barracuda? Safe ba na? Dako bang masda? Ah, okay. So, diri ato namatay. Oo, kang yesterday. Oo. Hala ka, uy. Kaluoy. Hindi siya sea salt. Hindi po sea salt. Mas maano yung fresh water. Ah, mas maganda. 105% ang tubig yan, ma'am. 100. Mainit na lang kapag umiinit. 105%. 105%. 105% ang Da- tubig. 105%. 70% yung fresh water, tapos 30% naman yung salt water, yung 5%. Alam mo na. Yeah, nice one. Mainit-init na, no? Ako. Kasi kaya ngayon, magdadagdag ako. Ah, so 106% na. Hindi naman. 100%. Ah, yes. Woo! Bugnaw. Stop. Ano? Sa tawag niyo. Bugnaw ka, dali. Dali dong, dali. Andap. Andap. Dos, tres. The rock formation. 70% water, like rubbish water, whatever. Ano? What does that mean? Like what? Like is that fresh water and salt? Like fresh water. Fresh water, manggod. One. We are at the Barracuda Lake. Barracuda. Ano? Honey, where are we? In the lake. Barracuda. Ah, doon. Oh, let's go there. Kasi crowded.